नाज़रीन, आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा नजम थानवी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जो माशाअल्लाह खानका इमदादिया अशरफिया थाना भवन के तर्जमान हैं। बहुत ही सादा सलीस अंदाज में पढ़ा है, आप सुने और महसूस हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैअन वतह्हिर बैतिय लित्ताइफीन वल्क़ाइमीन वर्रुक्काइस्सुजूद। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल्हज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़कुलू मिन्हा वअत्इमुल बाइसल फ़क़ीर ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم.